Basta ay! Mag-anak ka dyan, no? Hi guys! Hi guys, si Jan kay Bayot. We are going from the to Philippines. Rojas. We're going to Rojas. And right now, we are done exploring the People's Park. It's so beautiful in here. Done There's- exploring. O, manggay ka na baklay done exploring. We love the nature, the plants, the animals. And the trees. Animals. Asa animals na? Ikaw. There's a lot of fruits. Jan, There's... kalibang mo na. Oh, sige, Judah. Ang nabi casino dahil. Oh, no! Oh, eh. Abnormal man ka dyan. Ay, oh. Dapat ang picture ta na sa shadow drive. Isti mo to. Asa mo, minta tag na yung shadow beauty. Asa mo dapit ang Ito shadow? pa ka mag-shadow. Dara, shadow. Pangit ka, ano? Dito. Di siya static. Ngita tag... Aesthetic. Maghahanap tayo katong shadow nga ano day ba di lagi may basura na part musika ang lights dari asa to. Oo. Asan? Tara. Ay tara dari ay pangit ay dari